हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। बर्तमान आम आसीचु आम गाँव महानदी को गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। बर्तमान आम जाऊँ नदी टे बुलवा केमी कौन पा बढ़ी जाइए बढ़िया पानी देखा टे केमी कौन नदी चलतु। बर्तमान मो भाई आउ संबलपुर पुणी छाड़ी केतटा कौन गेट पानी बढ़ी जाइए। बर्तमान आम जाऊँ ये किसी दृश्य आम गाँ रास्ता फुल वीडियो देखिए। फुल वीडियो रे पूरा डिटेल्स रे आपण मन कहब के कौन आ। बाटर किसी एमितिया दृश्य नदी गला पूर्वर जंगल पूरा फुल जंगल ये जंगल भितर देख केते घंच जंगल आगे भाई गले सब दिज जाक दी भाई जाक स्कूटी ये रखी स्कूटी तो आगू जापर ये स्कूटी रखा है आगू आम जा देखा नदी केमी बढ़ी जदि नदी बढ़ न था आम गाधे जाइए एबे तो गाधे हेनी एबे खाली नॉर्मल आम जा बुली देके आसवा। ये हूँ चक्रगढ़ नदी चक्रगढ़ हूँ आम गाँ चक्रगढ़ नदी यहाँ चलतु धीरे धीरे देखा केमी पूरा भ्यूटा देखु केते बढ़िया लगुच ये एमती लगुच तो मैंने पाखक गला के सुंदर लगे। बर्तमान केमी नदी पाख आम पलि आसचु नदी पाखे भ्यूटा बर्तमान एमती देखा अच्छी बाट अच्छी यही बाट आम जा देख के भ्यूटा ये देखा पूरा बढ़िया ये देख के देखा अर्जुन गछ अर्जुन गछ तीन टा एक गछ अर्जुन थाले पीले कौन हो भाई कौन है पीले कौन हो डाइजेशन हो। हाँ सही गोटे आम ना पलैबा कि एपटे ये पछपटे बुलिकी से बाली ठीक ये जो बाली डंका थोनी दी जन छिड़ा ही ना चल ये चल साइड साइड चल चल। बर्तमान दुर्गम अतिक्रम कर हाँ आसपर फोनटा दे देकी मत धीरे धीरे चलो धीरे धीरे चलो धीरे धीरे चलो। हाँ हाँ आम बर्तमान आसिलु शुभ एपटे एपटे
ଏପଟେ ତଳକୁ ଆସେ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଯିବା ଏପଟେ ତତେ ଯୋଉ ହିମାଳୟ ତଳ ଏରିଆରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ କହୁଛି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର 100% ଆଶା ଅଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବଢିଆ ହାय ହାय ଶୁଭ ଆସୁଛି ଏଇଠି ଶୁଭ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ଶୁଭ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆସୁଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ କି ନେଚରଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଭାଇ କ'ଣ କହିଦିଅ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଦିଅ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଆପଣ ବି ମିଠା ଲାଗିବ ଦେଖ ପୁରା ସିନେରୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ତାକୁ ଏତେ ନେଚରଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ କାହାକୁ କିଛି ପଚାରୁନି ସେ ତା ନିଜ ଫଟୋ ନିଜେ ଉଠେଇ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟାଟସଟା ଅପଲୋଡ଼ ହବ ସେ ପୁଣି ତା ମହିଳା ମିତ୍ର ଦେଖିବେ ହଁ ଆଗକୁ ଯିବା ସେଇବାଟେ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ज्ञान छिड़ा है फटो उठे बोली भाई तार फटो उठे दौर ज्ञान भाई सेपटे बुलूँ ये दिव्य एत खुशी रे शुभ पलैछि टॉप को कौच मत बहुत सुंदर लगुच से पलैछि पूरा ऊपर जाके छिड़ा है भाई बढ़िया लगे चलाटा ना शुभ सेफ्टी फास्ट सब नेक्स्ट बर्तमान शुभ जाकि टॉप रे छिड़ा है कौच भाई मोर गोटे फोटो उठे दियो बर्तमान फोटो शूटिंग चली हाँ यहाँ हूँ पिक महानदी चक्रगढ़ पिक कैमेरामैन ये आम लिंकन भाई शुभ छिड़ा है भाई आम छिड़ा माने कथा सी जहाँ पड़े आसता सी पड़े आस धरी पकड़ धरिकी आम ऊपर उठुचु नंदा भाई गाधुआ न डाकिला बेलू पुणी आउे पड़ जाऊँ किए जापर ना बुढ़ा बुढ़ी मौरी गोटे हुए तो मैंने पांडे खाली मौरी आम पड़गलु भाग्य भल सी जो पहरा जानी बिड़ी 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 को आइला सी जहाँ पड़े आसता तार टे राह पाऊनी जानी मुझे धरी पकड़ी ये बुड़ी जाता पूरा टोटाली पानी पीला भाई अवस्था है कि मौरीटा कि पाखे पथरटा मौरी जो बाहरी गलु टे आसिक अधघंटे खंडे बाहर बस घरे कह
ବହୁତ ଗୁଡେ ପଥର ପଥର ଗଭୀର ଟିକେ ଅଛି ନା ଗଭୀର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ବୋଲେ ମଣିଭଦ୍ରା ପାହାଡ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ କଣ କେମିତି ଆମର ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ହୁଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ ମଣିଭଦ୍ରା ପାହାଡ ଯୋଉଠି ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଭଦ୍ରା ପାହାଡ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କହିବ କଣ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ହୁଏ ମଣିଭଦ୍ରା ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା ଆଉ ସେ ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଠୁ ଆମର ଯାଏ ଡଙ୍ଗା ସେପଟକୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ସେପଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସନ୍ତି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ମଣିଭଦ୍ରା ଏଇ ପାହାଡ଼ ନାଁଟା ହେଉଛି ମଣିଭଦ୍ରା କହ ତତେ କେମିତି ଆଜି ନଦୀ ବୁଲି କେମିତି ଲାଗିଲା ଗରମ ଲାଗିଲା ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛି ତାକୁ ବହୁତ ନେଚର ପସନ୍ଦ ତ ସେ ନେଚର ଲଭରଟା ସେଇଥିଲାଗି ତାକୁ ଟିକେ ଏତେ ଫଟୋ ଉଠେଣି ତଥାପି ତା ମନ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟର ଅବସାଦ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ସେହି ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଆମର ସେହି ଉକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ କଣ ହଁ ଫିଲ୍ ଫର୍ମ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିପାରିଲାନି ଶୁଭ ମାଇନସ୍ ମାର୍କ କିନ୍ତୁ ତୋର ନମ୍ବର କଟିଲା ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ କଣ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଥର ଦେଖିବେ ସେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କ ମନ କହିବ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଥରେ ପାଣି କେତେ ନଦୀରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ଏଇଠୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା କେତେ ପାଣି ଅଛି ଶୁଭ ନଦୀରେ 6 ଫୁଟ ଶୁଭର ଆନୁମାନିକ ଖାତା କହୁଛି ଯେ 6 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି କାଲକୁଲେଟ୍ ସେ କରିଛି ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଟେକା ନିକ୍ଷେପ କରିଛି ପଡ଼ିଛି ଯାଇକି ସେଠି ଭଲ ତମେ ମାରୁଛ ପଥର ଗୋଟେ ଖାତାରେ ତ ସେ ରଫ୍ ହବ ସେ ସବୁ ସବୁ ହଁ 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 ତୁ ବି ହୁଗୁଳି ଗଲୁ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ ଏଇଠି ବରଡି କୋଉଠି କାନପୁରରେ ହଉ ଯିବା ଯିବା ଭାଇ ଚାଲ 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 ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲାବୁଲି ସରିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ଆଉ ଭାଇ ଆସ ଏରିଆ ପଟେ
देखिए मस्त लगे एंजॉय कर सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर कमेंट कर अधिक मात्रा शेयर कर सब्सक्राइबर बढ़ी चलिए यूट्यूब जमी बढ़ी चलिए जय जगन्नाथ।